سلام تنا ببزلهم ويبصحهم كبرات تخطاتل تيتغراي سري ميديا زيناتات ساعتنهم أصورنا بسمين معراب تغراي يقوع زلو تباهيلهم جنرال تحدث ورد كابس عنتو زحدرو نتفتات سراويد يقلل اللزب الحبريت هاد موت إلهم كابلو من دحرنا يتحدث ورد تزاز زغبل سقمتي كو صدا يزبلو سانم أبتم قدم كبلا بجاو من محدار تقرأي متعرق كبر وسانة زعرفو أزاز سراويت حدش وسانة كم زعرف يوم زنفتو زرخبنا يوم حبريت هاتات جنرال تحدث وردم بجنرال فصها مانجوستو توكيوم هلاون تفلت لهم بتوسع دمات مالي نابلو مزت بحليتي مسارعي ناب شركو قعز كم زحدر مردات لنا بمبال دقفت تزفرس بايت قيتاچو ردا زمرح زنورو جاو من محدار تقرأي زغونو نتفتي حبيرم أبو حلف صبصابنا نا إثيوبيا مكلاخليا سراويت أزز تزغونو شدشتا برغادر جنرال معارك زلوهم كاب سرح مسنواتهم صبصابنا يذكر حزب صحن حبريتها كما زملاقتو دما نا إثيوبيا مكلاخليا سراويت أبو شدشتا لعلوت أزز تسقم تزوصر لمغنيات بمبال ززرقحو حبريتها وطو مال عليهم دما مصفان نركب غيرهم بزبل مسن دبرچن بحبو الركبات فتيرهم زبل المغانيو حزز وصا حبريتها زملاقتم أب السودان ظل حزب معراب تقرأي حزون بارع حوي أقاتمهم لما عن تقدم حدث ساعات حدقا بارع تخصيت لهم أب هاجر السودان معقوب السدتنياتات تندباز تخصت بارع حوي مثل الوغنات ملو بملو أقاتليهم أبلع عليه وتزبط حدقا يلن تبهيلهم أب قرباز تخصت حدقا حوي هسانات حوي سوهي وتشدش تقارو موسادو زذكريهم أخونا عسر الدقات بجبلوس الدقات العرف قودي ونا كاب قداي تمزابلتي كي وطانا بماغل معقوب تمزابلتي حصاص اموت زلستميتن شمونتن تمزابلتي وغنات قاتموم ابتاب زوبا سمين معراب تقراي زركب ماغل تمزابلتي بسنكي واحد حاجة زقات امو حمامن موتن قصير يركب كاسم معسلام بريتوريان دحار طرح ابت ماغل زلستميتن شمونتن تمزابلتي بسنك تميتن تمي زوردم صقماتن هيوتو سيينو لو تباهيلوم قال 75 عامت بعد صقعد مزدفر والكسب بمعصر تتقطعم نبارنت ورد حفرم تحتاي مغاريات امر زغونه تخصاصي قال 75 عامت بعد صقعد بمدفاريو كس تمسريتهم ايت تادس فساز تباله والكسب صلمات مغنيات بمغوار نقال 75 عامت بعد صقعد بمدفارو كس تمسريتو غداي بحق خرصنيهم نز غداي كرصنح ماغلاي بتفر زوبا ماغل مد مغاباي انتچوم تخصاصي طفاتኛ ممال 20 كلتن قمت 2017 عام تمرت ابزو عالم مغابايا بشوعه عامت صنوع ماسترتي كقصع توسين وخبل بيت صحفت عقب حق زوا ماخل صبصيبوم حزي تግራይ ገጢምዋ ዘሎ ቅንዲ ጸገም ክፍታሕ እንተኮይኑ ልዕሊ ፖለቲካ ክሓስብ ዝኽእል ንቑሕ ወለዶ ንቕድሚት ክመጽእ ትኽእሎ እንተሃልዩ ጥራሕ ኢሉ ጀነራል ተኽለብርሃን ወልደ አረጋይ ወሲኹ ፖለቲካና ብምኽንያት ዘይኮነስ ብስምዒት ማለት እውን ፍርሒ ህልኽ ቂም ሕነ ምፍዳይ ሕፍረት ስስዐ ጽጋብ ርኽዓት ብድዐ ናይ ዕጥቃ ሓይሊ ወዘተረፈዩ ዝግራሕ ዘሎ እዚ ድማ ሞራል ሕብረተሰብ ክሙሽሙሽን ብልሕ ደቂ ሰባት ክጎትምን ብምግባር ናብ ክንወጾ ዘጸግም ዓንኬል ይሽምመና ይዘሎ ክብል ገሊጾም ስለዝኾነ ትብርታዓውነት ዝኣምን ልዕሊ ፖለቲካ ብሔራዊ መንነት የገድሰኒ ኢሉ ዝኣምን ትግራዋይ እቲ ግዜ ሕዝዩ ዝበለ ጀነራል ተኽለብርሃን ወልደ አረጋይ ብምዃኑ እውን ህይወቱን መጻኢ ዕድሉን ኣብ ዝድኽድኸሉ ፖለቲከኛታትን ዝቕንጨረ ኢርትዓዊ ፖለቲካን ነፃን ምግባር ሓላፍነት ክወስድ ይግባእ እዚ መንእሰይ ወለዶ ክብል እዩ ማዕድኡ ኣስፊሮም وردا اندرتا سمو كستخاخل بدبدابي علاو غيروم وردا 70 اندرتا زبل سم كصواعيو بدبدابي افليط زلوم ابت وردا نوح زبل اوان زنبر اخيوا كزرار بزقني قوينو نودما ابت شبناي مقيار اجنداون بزحات وهابت رؤيتو زمساسلوم حسابات ينصبارقلوم حدا محبرسب بزو كلو بيت مخربيلو دحر هزي نعاي زغلشم ازيمو بزشم زي صوعنن تيلوم ابتي محبرسب وصا زغونا اكل شم كاخاليو بو اي صوعن قبل زخلو
ናይ ሕግን ናይ ሞራልን ጉቦ ይብሉን ህዝቢ ተወሲኑ ኣይትኽእልን ክበሃል ይኽእልን ህዝቢ ድሌቱ ተኮይኑ ዝብሉ ርእይቶታት ከም ዘለዎ ኮይኖም ኣብ ሕሉፍ ጸብጻብና ከም ዘቀረብናዮ ድማ ስታሊን ነቲ ውሳነ ተቃዊሞ እዩ ብሬኪንግ ኒውስ ኳ አድርጓል ኮድ ወረዳ እንደርታ ነው የሚባለው ወረዳ መቀለ ዙሪያ ያለው ወረዳ እንደርታ ነው ስሙ ደብዳቤ ሲጽፍ ወረዳ 70 እንደርታ ብሎ ደብዳቤ ጻፈ በታሪክ የትግራይ ምክር ቤት ዶክመንት ላይ የለም በትግራይ ታሪክ የለም ወረዳ 70 እንደርታ የሚባል ወረዳ ትግራይ ውስጥ የለም ወረዳ እንደርታ ነው የሚለው ራሱ ወረዳ ፈጠረ የሰው አምሮ ስገባለው የሆነ አካባቢ ሸጎጣለው የሆነ አካባቢ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ሲል የሌለ ወረዳ ስም መቼም ወረዳ ማይጨው በሉት ወይ አድዋ በሉት ወይ እንትጮ ስትል ሌላ የሆነ ተቀጽላ ተጨምርበት ወረዳ ነው የሚታወቅ ወረዳ ነው ኦሮሚያ ክልል ነው ኦሮሚያ የሆነ ነገር ብዬ የፈለኩት ፖለቲካ ለሳራ ብዬ ካለ ወሃብ ርእይቶ ድማ መትከል የለን እንበር ብዙሕ ናይ መትከል ሕቶ ልዕልካ ምሕታት ምተኻለ ነይሩ ይብል ግዚኡ ዕስላውነት ስለዝኾነ ግን መትከል ንቁልቁል ኣፍተ ተኺላያ ሓደ ሕብረተሰብ ብባዕሉ ወይ ብዝወከሎም ወከልቶ ቢሉ ባህሉ ታሪኩ መንነቱ ወዘተ ይገልጸለይ ኢሉ ዝመረጾ ሽም ክጽዋዕ ምድላይ ግቡእ እዩ ጥራሕ እንተይኮነስ ክልመድ ዘለዎን ባህርያውን ተፈጥሮአውን ጉዳይ እውን እዩ ብምዃኑ ናይቲ ወረዳ ቤት ምክር ዘሕለፎ ናይ ሽም ለውጢ ውሳነ ቅቡል ይኸውን ማለት ይብል ይኹን እምበር ኢሉ ሕዝውን ነዚ በዘን ሕጋውነትን ኣብቅዕዩም ናይ ምልኣተ ጉባኤ ጸገም ኣለወን ናይ መናእሰይ ተሳትፎ ኣይረጋገጻን ብናይ ሓደ ውድብ ካድረታት ዝተዓብለላየን ውክልናዊ ማዓርነት የብለንን ወዘተ እናተባሃለ ንኽልተ ዓመታት ሙሉእ ክፈርሳ ኣለወን ዝብል ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ተኸፊትለን ብዝነበራ ኣብያተ ምኽሪ ዝተወሰነ ውሳነ ብኸመይ መንገዲ ከም ሕጋዊ ውሳነ ተቐቢሎም ክድግፍዎ ወኪሎም ዝብል ጉዳይ መቐጸልታ ናይቲ ፖለቲካዊ ክርክር ምዃኑ ተፈሊጡ أب مودعتا بتنتاننا بنريو قداي سجرنا أب زحلفو لعل حدا سمون أب منغو إرتران إثيوبيان كستاتن نغفتاتاتن زحزل إنكان هبان كسمع صنيحلهم نجيب بريزيدنت إرترا إساياس أفورك استسمع مجلسي منستر مكرخال إثيوبيا ملاش شيباتلون يرايام عائشة محمد بقدام عسران سلستون قنبت كلتشن عصر شوعاتنا متمرت مساقل قلو الزينا إثيوبيا بزقبرت توك على محتت هقر إلكا نخصو عن زت أقما هقرات بزعبا إثيوبيا كنزي كزاربا مفتانن زتلمد بحر مغانو نفلتين هكتبل ناب إرترا زنت آترز مسل ملا شبام منستر زينا إرترا بوغنو إثيوبيا بلغاح علم لخو معغن جنزب ندخاتا تقرا زقبر دوغو مانيات نبر كبل قطتاو ملسيبوم عبزوان زيو ناي بلصقنا دغفتي زلفت زغونونا إرتران كله إرتراون أب مخفا تصامي دملو يبل منستر زينا إرترا يمانه ገብረ መስቀል ኣብ ኤክስ ዘውጾ መግለጺ ጠንቀናይት ዘይመረገጋም ካብቲ ኣፍደገ ባህሪ ሞናን ዝብል ዘይዓግብ ድሌትን ኦምሮ ሰሓተ ዘብዘብን ዝነቅልን ዘመኽንን እዩ እዚ ድማ ኣብ ህርፋን ሉዓላዊ መሬት ጎረባብታ ዝምርኮስ እዩ እቲ መረገጋ ተሓሪሞ ዘሎ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዘላቂ ምዕባለ ከረጋግጽ ዓቕሚ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እቲ የማነ ገብረ መስቀል ዝተባሃለ ባዕለ ስልጣን ኤርትራ መሰረታዊ ዕኑድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተመርኮሰ ዘላቂ ዘባው ሰላም ኣብ ዘለዎ ኩነታት ጥራሕዩ ክረጋገጽን ውሕስነት ዝረክብን ብዘይካዚ ሓደ ገዲም ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት ነቲ ምንሃር ተሓዊሽሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣብ ሓደ ሆርን ሪቪው ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኤርትራ ወታደራታ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክትውፅን ኣብ ኢትዮጵያ እትገብሮ ዘላ ምትእትታው ደው ክትብልን ማሕበረሰብ ዓለም ጻውጢ ክገብረላ ጸውዕሎም ነቲ ዝቕጽሎ ምጥሓስ ግዛኣታዊ ሓድነት ሉዓላውነትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ተጻዋርነት ኣይክህልወናን ይክብልውን እዩ እቲ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቋሚ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ ዝኾነ ኣምባሳደር ነበር ዲና ሙፍቲ የጠንቀቐ ኤርትራ ግን ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሓይልታት ኣብ ሉዓላዊ መሬቶም ከም ዘለዉ ያ ክትገልጽ ጸኒሓ ነቲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርብ ክስታት ድማ ነሰራዊት ኤርትራ ኣብዋን ኩናት ትግራይ በኃይል ዝሓዞ በመሰረት ስምምዕ አልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ዝተዋሃባ ቦታታት ዘመላኽቱ ይምባልያ ኣስመራ ትምልስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ነዚ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ብሕጊ ዝተዋሃቦ ግዝኣታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ዝተተሓዘ ከባብታት ኢትዮጵያ እንተልዩ
መጻር አካል በመቋም ከመርምሮ መሆኑ መስወከልት ህዝብ ትግራይ አብዲስ አበባ አብስተራኸበል እዋን ተዛሪቡ ነይሩም መራሕቲ ህወሓት ዝርከቦም ሰመዝ ትግራይውን ወታደራት ኤርትራ አብዙሓት ከባብታት ትግራይ ከም ዘለው ክዛረቡ ቀንየም እዮም መንግስት ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ዕጡቃት ተቃውምቲ ዝህቦ ደገፉን ደው ከብሎ ዲና ሙፍቲ ተማሕፂኑሎም በቃል ጥራሕ ዘይኮነ ብንጡፍ ተግባር ንኩሎም አንጻር መንግስት ኢትዮጵያ ደው ዝበሉ ሙእዙዛት ዕጡቃት ጉጅለታት ዝህቦ ንብረታዊ ደገፍ አዕናው ውፅኢት ክህልወዩ ክብል ዘጠንቀቀ ዲና ሙፍቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ንኢትዮጵያን ንቀርና አፍሪካ ናብ ዘይምርግጋእ ከእቱ ክፍቀደል የብሉን ኢሎም ናይ ሕዚ ፕሮጀክቱ ኣብ ክልላት ትግራይን አምሓራን ዘለው ሚሊሻታት ናብቲ ንሱ ዝመርሖ ልፍንቲ ከም ዝሓብሩ ብምግባር ነቲ ጉዙእ ሓይልታት ወፃኢ ገይሩ ዝርዮ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዕላው ክብል እውን እዩ ዲና ሙፍቲ ከሲሱ ዘሎም አስመራ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ትህቦም ግን ብዝርዝር አይጠቀሰን ተወልቀ መላኺ ክብል ዝገለጾ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ማሕበረ ቁጠባዊ ብድሆታት ሃገሩ ኣብ ክንዲ ዘተኩር ብዛዕባ ዞባዊ ምስጢራትን ግጭታትን ሽርሕታትን ዝያዳ ከም ዝግደስ ብምውቃስ ማይ ተሽሓት ኤርትራውያን ናብ ስደት ምውሓዞምን መርአያ ፍችለት መምሕዳር እቲ ፕሬዝደንት ምዃኑ ይገልጽ እቲ ኣብ 2018 አቆጣጥራ ፈረንጂ ድሕሪ 2 ዓመታት ናብ ንቡር ዝተመለሰ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ ናብ ዝሓለፈ ልዕሊ 2 ዓመታት ኮንቁልቁል ከም ጸንሐ ይፍለጥ እታ መንጎ አስመራን አዲስ አበባን ዝተኸፈተ ሃንደበታዊ በር ሰላም ንዓለም ዘገረመን ንአብይ አሕመድ እውን ሽልማት ኖቤል ክወሃብ ዝገበረኒ ነይሩ ኣብተን ቀዳሞት ዓመታት ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂን አብይ አሕመድን ዝተርኣየ ሙቁን ጥቡቅን ዝምድና ግን ከምቲ ትጽቢት ዝተገበረሉ ናብ ዘላቂ ክልቲያው ዞባው ምርግጋ ዘይኮነስ ቀልጢፍዩ ናብ ኣዝዩ ደማዊ ኩናት ምሪሖም ኣብ ሕዳር 2013 ክልቲኦም መራሕቲ ብሓባር ሓይልታቶም ብምስላፍ አንጻር ሓይልታት ትግራይ ተዋጊኦም ብዝተፈጸመ ግፍዕታትን ምግሃስ መሰላትን ድማ ተኾኒኖም እዮም ነቲ ኩናት ደው ዘበለ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ምፍራም ግን ዝምድንኦም ብቐጻሊ ካሕረፈፍ ተራእዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ከስምዑ ጸንሐ ኣፍደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ተፈጥሮአዊ ምስል ሃገሩ ንኤርትራ ዝምልከተን ካልኦት ሃገራት እቲ ዞማን ግን ከስግአን ጀሚሩ ነይሩ እተ ናይ ባይታ ዶባተን ዓጽን ንልዕሊ 5 ዓመታት ጸንሐ ጎረባብቲ ሃገራት መስከረም 2017 ነታ እንኮ ተራኽበን ዝነበረት በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ምብታኸን እቲ ዝምድና ናብ ወጥሪ የምርሕ ከም ዘሎ ዘረጋገጸ ነይሩ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ገዲፋ ምስ ግብጽን ምስታ ስጋት አዲስ አበባ ዘሻቀላ ሶማሊያን ሱሉሳዊ ሽርክነት ምግባራውን እቲ ኩነታት ናበይ የምርሕ ምንባሮ ዘነጸረ ፍጻመዩ በመንገዲ መንግስታዊ ናይ ዜና ማዕከናትን ይኹን ዘይስሩዕ ርእይቶታትን ሰበ ስልጣናትን ድማ ሓሊፈን ብግልጽን ብጉልባብን ቃላት ክጠቃቃዓ ጸኒሐን ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብኡ ሓሊፉ ናብ ቀጥታዊ ክስታትን ግብረ መልሳትን ከኣትዋ ተራእየን ኣለዋም ኣብ መወዳእታ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ መበል 34 ዓመት ጽምብል ሃገራዊ ናጽነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጽ ነቲ ምትፍናን ሓቃውነት ተልቢስዎም ንተጻብኦ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝፈሓዝ ዘሎ ቁልዑን ስውርን ሽርሕታትን ዘይፈለጦ የሎን እንታዩ ትመደምደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፉ ሃንቀውታ በኒንዩ ብምባልዩ ኢሳያስ ንዝምድና ክልቲአን ሃገራት ገሊጽዎም ዝተፈላለዩ ማዕዝናት ናይ ማያት ናይ ናይልን ቀይሕ ባሕርን ናይ ባሕሪ መስኮት ንህዝብ ኦሮሞ ዘይውክል ኦሮሞማስን ሓሳብ ኮሻውያንን ሰማውያንን ሕንቅልሕንቅሊተይ ናይ ኤትኒካት ሕድሕድ ኩናት ህዝብን መሬትን ዓፋር ኣብ መድረኽ መጻወቲ ምምዝማዝ ወዘተ እቲ ዕንደራ መሁታትን ኣብ መወዳእታ ህድማ ንቅድሚት ጥራሕ እዩ ክበሃል ዝከኣል ክብል ተዛሪቦም እቲ ተኣዊ ዘሎ ኩናታት ሓንቲ ዘይኮነ ብዙሕ ኩናታት ንምብራዕ ዘጓርድ ዘሎ ቴክኖሎጂን ኣጽዋርን ምዝስነዮ حصور جهران فخران مزغوب يلينيريو ኢሳያስ አፈወርቂ ፍላይና በገዛይ ብልጽግና ዘነጻጸረ ተሪር ነቀፌታ በመቅረብ ነታ ኣብ ኢትዮጵያ ፈለማ ተፈጥሮ ዝነበረ ተስፎ ናይ ህዝብ ሃንቆታ በመተእተው ናይ ደግ ኃይልታት ከም ዝበርዕንም ተዛሪብዮም ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀጻለኸ እንታይ ይፈጠሩ በኸይዲ ክንከታተልና የምከታልኩም አመስግና ሰላም ንህዝብ ትግራይ ሰላም ንሁሉ ወድሰብ